आलू चना केते खाबो आलू चना ये देखो तो झारसु गुड़िए खाली तमर हाड़े आलू चना बोले देखि नहीं दिबे माने हेतिले आलू चना मन करू हमर यारटा भल लागछ कि केनता देमु आज देखो तो खाली तोर सर चलाबो बुचका पना बांधी কথা কইলি কি বৈঠক র নিয়ম হচ্ছে আলোচনা সমালোচনা এবং পর্যালোচনা মুই কানা আলোচনা কইলি কে তোমার কান কোনি ভেরি হই যাইছে শুনি নি পারবার কি খাবো কি মাইক্রোফোন কে পাক্কে যে করে শুনে দেবে যদি শুনি নি পারবার বলে আর গেটো সুরবে দিদি করে পুরা বল করি ফের कहू छन এতে দিন দীপানা গাউছি কীর্তন কোয়ালিটি নি না তোমার কোয়ালিটির কথা তোমার পাখে রাখো সেতি কইছ শীতল দীপ গর্ব দেখুছে তুমি গর্ব না দেখাবার হই হই নানি জানিছি বলি পারিবে নি গর্ব জানিবা লোকে ছমতি গর্ব করব পহলা কথা লাগি শিখো পুরা সতে দিদি কীর্তন শিখো বলছ মতে পহলা কথা এটা কানা হচ্ছে বৈঠক সংকীর্তন কীর্তন সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা সমালোচনা भी হেবার কথা এবার কথা খালি গীত গাই দেলে নি হইছে মতে কইলে কি মই পর কথা লাগুছে তোমার তুমি জানি জনা নি পারবার কে কি শুনি নি পারবার লাগুছে মই গীত নহে গায় কে ভিডিও চেক হেবা মই পর কথা লাগিছে আজ্ঞা মানে যদি মই কেনসি জ্ঞান কথা কইলি কা খারাপ কইলি কে খারাপ হয় কে যদি নি জানি বলে কি জানি নি জানি কহ পহলা কথা মঙ্গলাচরণ এটা आंसर নি দেলে ভি চলবা পরে তাহ করারে হবো না যদি মঙ্গলাচরণ आंसर নি জানি তো তুমি মঙ্গলাচরণ কাজ করছ সংকীর্তনের পহলা স্টেজ নে তুমি মঙ্গলাচরণ কাজ করি যাব যদি আবশ্যকতা নি পড়ে বলে আর গুটে কথা যেহেতু कि हमें 15000 18000 केते केते पैसा नउचो आज्ञा बोले 20000 आज्ञा साउंड भी क्वालिटी हेबर କଥା कि नै कहि परबार तमे जे काप काप करछो जे बंद होई छी हैं केसे लटकी केना कर जाउछी धड़ा धड़ होतबार কথা डुंगरी पालीटा तेमु पेली ने सर बाबा ई माने गोड़िया फोड़िया बोलबाटा इनके कहि आइजो ना हो हेत कि तोहा देखि तुम गोड़िया कहिया वाला कि कहि आइजो पहला কথা মঙ্গলাচরণ নহি আলোচনা সমালোচনা করাই দিছি आ धरे कहला कि पूरा के धरे खाली है वर आसू तोर बुला मेडिकल ना पकड़ बुला मेरा नाम तो बाबू ये माने যদি আলোচনা করবার ছিল তো তুমি ফার্স্ট পিরিয়ড नु করি নি পারলো কি করি নি পারলো কে সুই ছিল হ্যাঁ तो मुई करली बेले काहे तुमके प्रॉब्लम होछ मंगलाचरण बजे थिल काहे गला आशीर्वाद काहे गला गुरु वैष्णव भगवान काहे गला যদি দক্ষতা আছে বলে নেক্সট পিরিয়ড রে ইথির आंसर দেবো তো বাবু আজ্ঞা বহুত বেলো कहउछन সম্বলপুরি लेकिन সম্বলপুরি তো नहीं है गई संगे संग गुरु वंदना दुहा जेंता की সম্বলপুরি বাদ্যরে টিকে লাগি থিবা না তো কানা আছে কথা কইলি কি বৈঠক র নিয়ম হচ্ছে আলোচনা সমালোচনা এবং পর্যালোচনা মুই কানা আলোচনা কইলি কে তোমার কান কোনি ভেরি হই যাইছে শুনি নি পারবার কি খাবো কি মাইক্রোফোন কে পাক্কে যে করে শুনে দেবে যদি শুনি নি পারবার বলে আর গেটো সুরবে দিদি করে পুরা বল করি ফের कहू छन এতে দিন দীপানা গাউছি কীর্তন কোয়ালিটি নি না তোমার কোয়ালিটির কথা তোমার পাখে রাখো সেতি কইছ শীতল দীপ গর্ব দেখুছে তুমি গর্ব না দেখাবার হই হই নানি জানিছি বলি পারিবে নি গর্ব জানিবা লোকে ছমতি গর্ব করব পহলা কথা লাগি শিখো পুরা সতে দিদি কীর্তন শিখো বলছ মতে পহলা কথা এটা কানা হচ্ছে বৈঠক সংকীর্তন কীর্তন সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা সমালোচনা भी হেবার কথা এবার কথা খালি গীত গাই দেলে নি হইছে মতে কইলে কি মই পর কথা লাগুছে তোমার তুমি জানি জনা নি পারবার কে কি শুনি নি পারবার লাগুছে মই গীত নহে গায় কে ভিডিও চেক হেবা মই পর কথা লাগিছে আজ্ঞা মানে যদি মই কেনসি জ্ঞান কথা কইলি কা খারাপ কইলি কে খারাপ হয় কে যদি নি জানি বলে কি জানি নি জানি কহ পহলা কথা মঙ্গলাচরণ এটা आंसर নি দেলে ভি চলবা পরে তাহ করারে হবো না যদি মঙ্গলাচরণ आंसर নি জানি তো তুমি মঙ্গলাচরণ কাজ করছ সংকীর্তনের পহলা স্টেজ নে তুমি মঙ্গলাচরণ কাজ করি যাব যদি আবশ্যকতা নি পড়ে বলে কথা লাগি শিখো পহলা করুছ
गिजा 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 बोले राधा माधव की बोल भाई प्रेम से राधे श्याम पहला तो मुई को हमें जे हमर मंटू भाई के भाषा के पहला भल करे रखो। अच्छा गुरु बोधे तमर मां बहन ना थाई परम किंतु ई गार मां बहन माने अछो चल पूरा और ताकर लागी बोली बोली ई गड़िया गड़िया शब्द के उच्चारण नहीं करो कारण तमे जब भी ताकर संगे बैठक करी तो से जगह रे पप्पू कहि जाओ पप्पू कहि दिए और ई जगह रे पप्पू थिले गुटे समालोचना हेता आलोचना समालोचना हेता तमे पुचका पुहाओ ताकर सोत पूरा गुरु पुचका को और रहला मुई बरगड़िया शनि देवा जन बोलते मते तो ना दिसबार हंता झुलुक धरचो बरगड़िया शनि जन बागे दिचो तो बावरा भूत खीरे जनता क्वालिटी आ जागिनी हैप्पी कथा होई करबी बरगड़ डिस्ट्रिक्ट रो ना रखी जे और झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट रे बयोचे जानलो कि बरगड़ टेक रखी करी इटा न है झड़े मूड नई जे माने मोते मूड वाला माने कि सारा बरगड़ डिस्ट्रिक्ट के मूड नई जे हैप्पी क्वालिटी रखवार कथा बुझलो कि और रहला गुडे कथा अंदा क्वालिटी रखवार कथा तमाम रे और गुटे कथा कहले मोर मंटू भाई जे तमर है बुल्लाटा बरगड़ डिस्ट्रिक्ट रे जासी के आगे ले आगे माने बुल्लाटा बरगड़ डिस्ट्रिक्ट रे जासी के कीर्तन कीर्तन हिसाब करो भल ज्ञान कह और मोर भाई आपका भाई कहले गुटे कथा रे कहले आलोचना करजन जे मृदंग मूल कांडरा केंडा कांड अर्थ होचे जेंटा कि हमर गुटे गछर चेरो जेंटा कांड कहसो हेंता मूल सेंता मृदंगर मूल कांड होचे मृत्तिका तबाब रे तांकर आलोचना मुई कहि कहि जे समालोचना कर जे तार पर हमर आरो किछि दिबार कथा आ गया माने तबाब रे जेन हेतु हमें मृदंग धारण करछु जेन हेतु हमें मृदंग धारण करछु केन मंत्र उच्चारण करी मृदंग के संजीवनी मंत्रटा दिया गला से भाई घरे आलोचना करबे मुई भी सब कुछ चंदौ जे ओतकाटा ना दिया आर बरगड़ डिस्ट्रिक्ट रो ना केना रखिए देखो एंता होत बार हेलो 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 करबे हमने जेतु अगस्त 1 तारीख ने क्या संबलपुरी दिन चली जे हेलो हमें हेलो संबलपुरिया बोले संबलपुरी जनता बजाबो संबलपुरी लास्ट की टक आबो तमे बजाबो संबलपुरी का बजाबिला माने अच्छा पूरा सब कहलो संबलपुरी ओके पूरा नाच बजवा के निशान पूरा ओके है दादा हेबा पूरा निशान तू बजवा के संबलपुरी ओके तो बाबू रे अरे केस्टा करमा वर्तमान बैठक संकीर्तन चली छे अच्छा अच्छा तो मोर नानी कहू छन बाबू कि गौरांग जन्मपुर खाली आलोचना समालोचना करसन आ बाकी किछिटा आलोचना समालोचना करानी जाय बेड़ा पुलिस हो मूर्ख गाहक इना के उपस्थित छन जानि छकनी जानि नहीं जानी हैं जानि छ कि नहीं जानि नहीं जानी बाकी लागुची ई एरिया ने केनता एरिया जानि छकनी जानि पहला कथा इनो बाबलू आज्ञा जे की कीर्तन गाहक जे कि बाबलू आज्ञा कीर्तन गाहक होरी न से मने केनता विषय वस्तु करसन जानि छ जो हो जानि छगा तुमे तो अपने जदी गुटे गीत गाबे कि नहीं तमे ता करसन कि लेवल रनी न बिल्कुल पूरा जीरो कैपेसिटी नहीं न तुम ई माने गोड़िया फोड़िया बोलबटा इनके कहि एक जन ना हो हत्ती टोआ देखे तुम गोड़िया कहि आवा लेकिन कहि एक जन पहला कथा मंगलाचरण नहीं आलोचना समालोचना कराई जिसी आधरे कहला कि पूरा के आधरे खाली है वन आसू तोरे बुल्ला मेडिकल ना पकड़ बुला मेरा नाम सिटी मैंने तुझे सोचनी और चाहने वाली
चाहने वाली सिटी वाले बोला दिशाली सिटी वाले बोला दिशाली मुस्कुल का बोल चाहने वाली मुस्कुल का बोल चाहने वाली তো বাবু এই মানে যদি আলোচনা করবার ছিল তো তুমি ফার্স্ট পিরিয়ড করি নি পারলো কি করি নি পারলো কে শুইছিল হ্যাঁ তো মই করলি বেলা কাহি তোমাকে প্রবলেম হচ্ছে মঙ্গলাচরণ বজে ছিল কাহি গলা আশীর্বাদ কাহি গলা গুরু বৈষ্ণব ভগবান কাহি গলা যদি দক্ষতা আছে বলে নেক্সট পিরিয়ড রে ইথির आंसर দেব তো বাবু আজ্ঞা বহুত বেলা কহুছন সম্বলপুরি लेकिन संबलपुरी तो नहीं है गई संगे संग गुरु वंदना दुहा जिंदा की संबलपुरी बाद्य रे टिके लागि थिबा ना तो काना छे ए शुभ लगने ए पवित्र स्थाने तुम्हारी चरणे विनती जनाए ए शुभ विनती जनाए तुम्हारी चरणे विनती जनाए जय जय गुरुदेवा दया कर गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव कृपा कर गुरुदेव दया कर गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव कृपा कर गुरुदेव दया कर गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव कृपा कर गुरुदेव जय जय गुरुदेव ये सुभान गाने तुम्हारी चरणे विनती जनाए जय जय फिर भी कहले जेन व्यक्ति कहि के से व्यक्ति के कहो काथी लगी बरगड़िया झासुड़िया कथा पड़ला से व्यक्ति आई जाए ना तार कथा तो हेवा आगे ना जाओ কথা কহুছো আরে তুমি গলে খাও ফোন খালে বলুছো কথা সসুর না না বলা কথা বলানো এছন খানা হয় বাজে হেটা হো তোমারে আর মহলে বাড়ি দিরা কেটা গুলগুলা হাসা হাসা না পাবা ওয়া গালি দিছো
ए शुभ लगाने विनती जनाए বাবুরে স্টেজ নিকে খুদ গুলু দাদা আসি করি কিছু অর্থ প্রদান করছেন বাবু তো আমি তাকে কানা আশীর্বাদ দেবা তাঙ্কর আশীর্বাদ সদা সর্বদা ଆମ সংকীর্তন্য মণ্ডলী উপরে লাগি ହୋଇଥାଉ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ସାଗରୀ କବା হরি বল ଦାତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ସାଗରୀ କବା ଆଉ ଏକ କବା ଏ ଶୁଭ ଲଗାନେ तुम्हारी चरणे विनती जनाए जय जय गुरुदेव कृपा कर दया कर गुरुदेव जय तुम्हारी चरणे विनती जनाए आज আমার ঝারসুগুড়া ডিস্ট্রিক্ট যে কি জানা মানা ডান্সার কি আছে এটা সঞ্জয় দা আজ উপস্থিত আছেন আচ্ছা গুরু দাদাঙ্কর আশীর্বাদ সদা সর্বদা আমার সংকীর্তন্য মণ্ডলী উপরে লাই রইথাউ বলা আনন্দ সাগরে কবা আজ বহুত খুশির কথা আজ পরিবেশ কে দেখলা বেল কে বহুত জায়গানো বহুত গ্রাহক ভাগ মানে আজ উপস্থিত আছেন পরিবেশটা ঠিক আছে মুই নিজকে বহুত ধন্য মনে করুছে সমস্তঙ্কর জনতা আশীর্বাদ মোর উপরে লাগি রইথাউ আও আমার পার্টিটা আও আকে কেনা বড়ভা হেন্তা আশীর্বাদ দো আপন মানকু মোর এতে রিকোয়েস্ট है তো বাবু রে আচ্ছা যেন বরগড়িয়া ঝারসুগুড়িয়া কথা যেন কহুছ বাবু পহলা কথা এই জায়গায় সোনপুর ডিস্ট্রিক্ট আর ঝারসুগুড়া ডিস্ট্রিক্ট র বৈঠক চলছে বর্তমান সোনপুর ডিস্ট্রিক্ট ঝারসুগুড়া ডিস্ট্রিক্ট র বৈঠক চলিছে আর সম্বলপুর জেলার হি বৈঠক চলিছে বেশ তো যেনটা গলা 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 কথাকে ধরলে নি হয়েছে ভুল ভাল সমস্তঙ্কর হেসি কিছু হেইথিবা বেলে জাকির মুই ভি দাদাকে কহিছে আপনি ভি মতে কহিছন সে কথাকে যদি ধরি করে চলমা বেলে নি হয়েছে বরগড় ने मोर भी बहुत लोग अछन मुई भी बरगढ़ रो बहुत दादा भाई मान के मानसी आउ हमर झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट रो दादा भाई मान के एवं गाहक भाग मान के भी बरगढ़ रो बहुत लोग मानसन एना झगड़ा लड़ले नहीं होय से ही कथा थी तो बाबू रे दुहा लागे तो ए शुभ लगाने ए पवित्र ये विनती जनाए विनती जनाए बाबूरे दिव्यांश को सर्वमंगल विधान हेउ बुलंद सागरे के बाद तंतु चला मटर पुष्प वृष्टि हेउ बुलंद सागरे के बाद बाबूरे ई झरे बाई दाय बाबूरे ग्राम में जे जगह देखी नाम जग्या बेले पर बैठक हेतिला घटिका संगे एतकी लोग देखबार के नहीं पाई थी लेकिन आज बहुत बहुत खुशी कथा है तो बाबूरे कीर्तनिया जगह है कीर्तन के कीर्तन लेखे करा जो विषय वस्तु संगे श्लोक अलंकार गीत वाद्य नुआ कलेक्शन भी गायबार कथा बाबू जेहेतु एना कपिल दा उपस्थित अछन आइ गेलु तो बाबू लागी तो ए शुभ लगाने ए पवित्र स्थाने विनती जनाए
কৃপা কর গুরুদেব দয়া কর গুরুদেব জয় জয় গুরুদেব জয় জয় গুরুদেব জয় জয় গুরুদেব জয় জয় গুরুদেব। বাবুরে আজি জায়গানে আমার টঙ্কদার দেহরে যে কি আমার বংশালী মোর দাদা যে কি জনে পুলিশ অফিসার আজ আমকে কিছু অর্থ প্রদান করছেন বাবু তো তাঙ্কর আশীর্বাদ সদা সর্বদা আমার সংকীর্তন্য মণ্ডলী উপরে লাগি রহি থাউ বলে আমরা সাগরে কবা অশ্বিনীঙ্কর সর্বমঙ্গল বিধান হেউ বলে আমরা সাগরে কবা আউ এক কবা আজ্ঞা মানে যে বহুত ফরমাইশ করি বসলি ন এ মোর কানহারে ওড়িশি গুটে ফের চম্পু গুটে ফের তো নিশ্চয় ভাবে গামা আই কি নাই সবু করা ଯିବା বিষয়বস্তু ବି করা ଯିବା ସେଥିର କିଛି টেনশন नहीं नय कि लेकिन मो नानी जन गर्व कर सकनी ज्यादा गर्व नहीं करो बुझलो रत आपने जदि एतके विषय वस्तु जानि छै ता अगाध समुद्र है इनो जे कि मुई वाला भूल पड़बो जानि छै हैं नाना मनकर नाना मत আর গুটে কথা মোর বহেন যদি যে ফটাক সে পড়ে দেলে যদি কহি পারুথিবে বলে তমরটা মই নাই কহি পারে তমে গুটে কহব দেখমা বহুত শিখি যা কড়া সপরে অথর তুহিব কেউ ঠারি হেলা জন্ম কেতো দিশাত্রে কেতটি মতরে কহিব তার আরে কেমিতি জন্ম হেউচি হে ভাই কহিব স্বভাব ধর গোটি গোটি করি কথা কহিদেব সত্যটি দেব উত্তর তমে মন কোনা শাস্ত্রটি অক্ষর দুহিত কেউ ঠারু হেলা জন্ম কেতোটি শাস্ত্ରରେ কেতোটি মତରେ কহিব তার প্রমাণ কেমিতি জন্ম হেইছি হে ভাই কহিব সভা মধ্যর গোটি গোটি করি সংখ্যা কহিদেব সত্যটি দেব উত্তর কহব টিকে কোনা কেতক জন্ম হইছে টিকে কহব তারপরে তমটা মই জিনি আলোচনা কেতে খাইব আলোচনা এই দেখো দেখো ঝালসু গুড়িয়ে খালি তোমার হাড়ে আলোচনা বলে দেখি নি দিবি মানে হেতিরে আলোচনা মন করছ আমার ইয়ারটা ভাল লাগছে কি কেনতা দেমু আজ দেখো তো খালি তোর সর চলাবো বুচকা পানা বাঁধি বল ভাই প্রেম নাম মহাসাত নাম রসামৃত নাম রতন গণহার अच्छा 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 ভজন কর রে রতন কর রে প্রেম পবিত্র গীত সার প্রেম পবিত্র গীত সার প্রভু প্রেমরে নাচারে নাচা ধীরে ধীরে প্রভু প্রেমরে নাচারে নাচা ধীরে 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 মন রাধে কৃষ্ণ হরে ভজরে তু ভজরে আর গোটে কথা যেহেতু कि हमें 15,000 18,000 केते केते पैसा नउचो आज्ञा बोले 20,000 आज्ञा साउंड भी क्वालिटी हेबर କଥା कि नै कहि परबार तमे जे काप काप करछो जे बंद होई छी हैं केसे लटकी केना कर जाउछी धड़ा धड़ रहतुबार কথা डुंगरी पालीटा तेमु पेली ए सर बाबा 20,000 নেবো কি করতে যাবো আর 500 টাকা সামনে গিয়ে যাবো রে মাছি नाम कुंजरे नचारे
ভজরে মন রাধে কৃষ্ণ হরে ভজরে নিজর গাড়ি ধরি করাইଥିବ ଯେ ଯେନ୍ତା ପୁରା ସିଧା ସିଧା ଯିବା ଅଲଗା ଲୋକଟା ଟିକେ ଟଳମଲାବା ଏକା ও নাম মহাসাচা নাম রাজামৃত নাম মহাসাচা নাম রাজামৃত বেশ 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 আচ্ছা 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 बाबू रे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले राधा रानी की जय तो पाइना दे गुरुजी मारे बाबू अच्छा अच्छा पाइना केंदा छे बाबू रे जेहेतु हम बाबू प्रथम पार्टी किछि आलोचना होतबार कथा जेहेतु हमर बड़बड़िया भाई अछे नेके झारसुगुड़िया हां ओ ए प्ले केंता छे ज्ञान मध्यरे वाद मनीष मध्यरे युद्ध वाद विवाद संकीर्तन में चली रे बाबू सत कथा तो प्रश्न दे लागि हमर किरेश दादा के अच्छा 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 प्रश्न केंता छे शॉर्ट क्वेश्चन दे गुरुजी मां যদি জানি তবে ভাই জানি তো হেবে সমালোচনা করবে কে ए पिले मृदंगर मूलकांड कहा कहा जाए मूलकांडर माता पिता के आलोचना होतबा प्रथम भूमि तिष्ठन्ति स्थानं देहि वसुंधरी द्वितीय धनक पतश्च श्री गुरु परमेश्वर तृतीय फलधर ए बाबू तुमको किरमी कुर्मा है जगे तुमको किरमी है जगे हो हे दीवान नाम कुंजरे नाचरे नाच धीरे धीरे 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 राधे कृष्ण हरे भजरे तू भजरे तोर राधे कृष्ण हरे भजरे राधे कृष्ण हरे भजरे तू भजरे मन राधे कृष्ण हरे भजरे तू भजरे मन राधे कृष्ण हरे भजरे